may mga buluhatong na sa barangay na level, magihanta na. Hindi yan. Hindi pwedeng gamitin yung mga ganyan kasi dili na para sa diha, malubag ta. Kaya magihanta ka. So, naot pa mga kaigsunan that our 4-day full operation will bring us to a higher level and at the same time a closer encounter with our God who is able to put a stop to all this conflict. Diba? Tao ba ako? So let's seek wisdom and pinaging hindi siguro tao but let's ask wisdom from God. Pinagi sa atong pag-ampo. Let's engage and let us not forget na natay dako ubuhin Diyos who is able to take care of us. Hallelujah. So thank you so much and let's continue to pray now for our leaders for sa ato mga sitwasyon. Ug mga adlaw padayon na ato ang release sa social